हाई फ्रेंड्स आपण माने समस्ते ओल्ड कॉइन नोट विषय जानते एवं किछि सिक्का मध्य रही तेबे एई सब कॉइन को आपण माने किभଳି बिक्री करि परिबे सटीक प्राइस केमिति जानिबे आपण माने जानथिबे पुराना कॉइन अछि किछि नुआ कॉइन बे मध्य रही ता मध्य वैल्यूएशन कोन रही याकू केउंटी बिक्री करिले उचित टंका पाई परिबे आसंतु ए वीडियो माध्यम रे आपण मन को समस्त डिटेल्स आपण मन को कहबी से पर्यंत आम चैनल को ना करे चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु पाखरे स्थित बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करनेबे कारण सब दिन नुआ नुआ अपडेट रे आपण माने सर्वप्रथम निजे मोबाइल स्क्रीन रे आसीबो आपण माने देखि परिबे तो चलंतु वीडियो को प्रथम सुंदर देखि रखंतु जाके संपूर्ण खबर आपण माने जानि परिबे डिटेल्स। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम आपण मानकु किछि खुचरा पैसा जाकि 10 टंकिया 5 टंकिया जदि आपण पाखरे एबले सबु कॉइन सबु रहिछि तो आपण माने एहाकु बिक्री करि परिबे देखंतु जदि पैकेज हिसाब रे कहबा ताले 2450 टंका गोल्डन कलर जदि आपण पाखरे किछि कॉइन थाए ताले आपण माने एहाकु बिक्री करि परिबे तेबे सेपटे आपण माने देखि परथिबे जाकि एठी आपण मानकु आउटे देखंतु 10 टंकिया एठी आपण मानकु गोटे ओल्ड कॉइन जहाँकि बहुत पुराना कॉइन रही जार वैल्यूएशन आज डेट रे देखंतु 1000 एठी आपण मानकु 890 टंकार एहाको आपण माने सेलिंग करि परिबे से बेले आमे देखिबा आगु कोन अछि आगु को आपनकर आसुछि देखि परथिबे जदि आपण पाखरे एबेले किछि सैंपल देखंतु 100 टंकिया सब कॉइन देखो कार्ड सब जमी बाहर कार्ड आम दिंती से भाई रही जदि आपण पाखे ये किसी थाए तो यह आप सेलिंग करने चाहते ताल आर वैल्यूएशन डेट रे देखु 7350 टका पूर्व या रही तो एपटे देखो आप गोटे 10 टंकिया गोटे नोट रही जार देखु सब 11 रही 11 ई रही तार आर वैल्यूएशन पूर्व थे 61,000 एबे अच्छी 31,500 टंका रही तो आपण मैंने देखिपारे। नेक्स्ट देखंतु जदि आपण पाखरे एक अछि भारतीय जोटा कि तिरंगा आम कहू ता कलर रे आपण मान पाखरे जदि थाए ताहले एहाकू आपण माने बिक्री करि परिबे 6,200 टंका समथिंग रे बिक्री करि परिबे कारण अप डाउन रहउछि आज रे सेलिंग रेट रे एतिक रहिछि तो ये जदि गोल्डन कलर रे 10 टंकिया किछि कॉइन रही यहाको मध्य आपण माने वेबसाइट साहाय्य 630 टंका रे बिक्री करि परिबे तापरे मु आपण मानकु देखौछि कोन ना बिस्त्री इंडिया कॉइन्स रा आपण मानकु देखैबी तो आपण माने देखंतु तो मु वर्तमान एबे सर्च करके आपनको सामना को नै आछि तो आपण माने देखि परथिबे जदि आपण माने ए कॉइन गुडी सब बिक्री करने चाहते ता पूर्व सब सठिक नियम सब जानिबा दरकार तो ये आपण माने देखि नियंतु एभली जदि किछि कॉइन अछि ताहाले एहाकू आपण माने बिक्री करि परिबे देखंतु एहाकू 210 टंका सेलिंग करि परिबे यहा आपनकर रहिछि 1050 टंका रे एहाकू आपण माने बिक्री करि परिबे जदि एभली किछि कॉइन अछि ये हैला 23 जोटा कि इंडिया रो रही आपण मैंने बिक्री करें तापर नेक्स्ट आसूची देखंतु आपण पाख जदि एभली किछि कॉइन अछि तो देखि पारथिबे आपनक सामना रही देखंतु एभली किछि यदि कॉइन अछि आर वैल्यूएशन कहबा गले देखंतु 1600 टंका रे बिक्री करि परिबे एहाकू है ना 1600 टंका रे बिक्री करि परिबे देन एभली जदि सिक्का रही देखंतु मांकाडा देखा जाउची एक गोटे लाइन अछि एपटे गोटे लाइन अछि तो आर वैल्यूएशन कहले 315 टंका रे एहाकू आपण माने बिक्री करि परिबे से बेले आमे नेक्स्ट देखिबा कोन रही तो एपट देखंतु आपण मानकु पुराना मुद्रा एकरोटे आकु कहबा पड़िबनी मांकेडिया जा माटिया वाला देखा होची एपट भी देखंतु गोटे मनुष्य चिन्ह अछि तो यार वैल्यूएशन आज मु आपण मानु कहबी जहा कि कॉपर ये अछि कॉपर निकल ये अछि आपनकर कॉपर आनार जहा कि रही फैक्टर रे ये हैला आपनकर रही होची केते ना 1875 मसिया रे ये रही आपनकर 1910 मसिया रे रही जार वैल्यूएशन कहबा गले
1050 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2100 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ 21 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ବା ସିକ୍କା ଅଛି 1835 ମସିହାରେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍କା ଆସୁଛି। ତ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2100 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 2000 ସମଥିଙ୍ଗ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏପଟେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 750ରୁ ନେଇକି 700 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କାରଣ 1920 ମସିହା ରହିଛି, ଇଏ 1899 ମସିହା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି। ଏପଟେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଟାଇପ୍ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବତନ କାଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁ, ତ ସେହି ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ 105 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 6000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ପାଇପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ନା coinbazar.com କୁ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ। ସେପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ମାତ୍ର 630 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଇଏ ରହିଛି 315 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ସେମ୍ କଲର୍ ଆସିଛି, ବାକି ଆର ଓଜନ ଏବଂ କପର ଏବଂ ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଯଦି କଲର୍ ଏଇଭଳି ସବୁ ରୁହେ ନୂଆ ପୁରୁଣା, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆରି ଭିତରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଯଦି ସବୁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ରହିଛି କପରର। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍ଗଫିଶର ରହିଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି, ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 350 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1300 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।